Kulala na kuamka, msikilizaji, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe ni Mkristo, kwanza tukutakie Pasaka njema popote pale ulipo. Hizi hapa habari zetu za leo msikilizaji, ikiwa ni tariki 5 April mwaka 2026. La kwangu jina ni Espoir Mukubure Muhamba na hii ni Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo msikilizaji na mtazamaji, huku nikikualika unitegea sikio mwanzo hadi tamati. Leo hii tunakuletea habari za vita kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na migogoro ya kivita kwa miongo kadhaa sasa. Katika habari hizi za leo tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako vikosi vya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vimefanyikiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 kutoka milima ya nyanda za juu na kati na kuwafurusha katika vijiji vya Mitamba, Katoma, Kaziba, Bohonde, Kipimo na vijiji vingine vinavyozunguka eneo hilo. Kwa sasa maeneo hayo yote yapo chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano pamoja na wazalendo. Vijiji hivyo vimekaliwa na waasi wa M23 kwa muda usiopungua miezi 8 pamoja na jeshi la Rwanda RDF ili kushambulia wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Hayo ni baada ya mapambano makali yaliyojiri milimani mwa tarafa la Uvira na mji wa Uvira. Uongozi wa kijeshi waomba raia waliokimbia maeneo hayo kuweza kurejea mara moja na kuweza kujenga eneo lao upya kwa sababu ulinzi tayari umeimarika. Wakati hayo yakijiri namna hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, waasi wa sita wa waasi wa Twirwaneho ambao ni washiriki wa M23 pamoja na majeshi ya Rwanda wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda waliweka silaha zao chini kwa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wamejiripoti huko Minembwe katika eneo la Pwezero katika milima mirefu ya eneo la Fizi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kujiripoti kwa waasi wa M23 kunaendelea huko wakishambuliwa vikali maeneo kadhaa ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, wakisema kwamba wamechoka na maisha magumu wanayopitia kwenye makundi haya yenye kushikilia silaha kinyume cha sheria. Utakumbuka kwamba wiki iliyopita wanajeshi wengine wa sita walijiripoti kwenye vikosi vya FARDC huko maeneo ya Kinyokwe, milimani mirefu ya tarafa la Fizi Nganja. Wakati hayo yakiendelea, vyanzo vya kuaminika vinaripoti kuwa familia moja katika eneo la uchimbaji madini la Kala katika kundi la Kalambi Kichifu huko Lwindi wilayani Mwenga na pia katika Garembo eneo la Walungu jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wengi waathiriwa waliuawa huko wakidai malipo yao wakati wa uchimbaji madini katika eneo hilo. Kijana aitwaye Shukuru kutoka kijiji cha Kalimoto alinusurika katika mauaji hayo wakati wa uchimbaji madini. Tukiendelea kusalia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kamanda William Amuria Kutumba, kiongozi wa wazalendo kote nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kiongozi mkuu wa chama cha kijeshi cha CNPSC ambao ni muungano wa wazalendo, amekemea vikali habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii huku zikitaka kuchonganisha wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Akizungumza na vyombo vya habari, William Amuria Kutumba ameonya huku akikemea vikali watu hao wanaozungumza vibaya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku akisema kuwa haina budi kabisa masemi ya serikali kuweza kutekelezwa na kila mmoja. Tumsikilize William Amuria Kutumba akiongea na vyombo vya habari. Ile message ya komanda region envers wakubwa wa wazalendo, watu wanakamata ile neno ni neno la uasi, kama vile mkuu wa wazalendo, kama vile mwenye kuwa kumafro, mwenye niko na vivre na realite. Message ya komanda region iko clair, message ya komanda region haiko mubaya. Komanda region message yake ni kusema kwamba batu benye banajaha mubarabara
Wazalendo wanajaa mubarabara. Wengi miongoni mwa wazalendo wanafanya matrakaseri mubarabara, wanapiga masase hovyo, na wote wanajaa kule kubarabara. Meku mafro awako na huku kufro kwenye sie tuko babiana bot bakizalendo bamingi banayala kule chini, beko Uvira, beko Baraka, beko Misisi na mafasi ingine mubarabara kule. Unakuta bako na mabunduki zote kule, mabunduki za msaada kule, tembea mumugini na mamoto kupiga masase ovyo. Resama Katanga banafanya maincident, kupika Baraka masase kulia, Lweba masase kulia, Misisi masase kulia, mpe partout. Na tuko mu maoperation, mwe bote munajua kama tuko mu maoperation huku. Sasa mutuambie, mwe batu wenye kwa Bulaya, mwe batu wenye kwa à l'étranger, batoto ya Kongo, batoto ya Sud Kivu, batoto ya Fizi, batoto ya Uvira, batoto ya Mwenga, muko munaapuie kusema kwamba no, yenye komandare jo anasema vibaya, aloro ilifo batu bajirevolte. Yeyote yule mwenye iko natosha message zake kusema kwamba bazalendo bajirevolte contre le gouvernement, ule mutu anapaswa kufungwa, anapaswa kufatiwa na hatua kali. Hapa bazalendo benye niko nabo kumafro huku banahangaika kufanya kazi, batu bachache banafanya kazi kumafro, lakini bote wanaikalia kule kumabaraka, kule kumauvira, kumamisisi. Eske tutakubaliana na ile? Mtu anapaswa kuwa kule mwenye anapangiliwa, huyu atafanya kazi fulani huku kubarabara. Lakini kama upangiliwa kufanya kazi fulani kule kubarabara, bote wanapaswa kuwa kumafro. Mimi na insiste kama vile mkuu wa wazalendo, na insiste nasema hivi, wazalendo wote wenye kuwa mubarabara wote, kila mtu afunge mirago yake anze kutufata kumafro. Kuko wale tuliambia watakwenda kufro ya Runingo, na kule watu wale tuliambia watakuja kufro ya point zero. Alors wote, kila mzalendo anapaswa prepare sai na kutoka kule kubarabara. Selema kuko kikosi yenye sisi tutapanga, yenye itatumika conjointement na FRDC pale Baraka, pale Uvira na fasi zingine, kwa ajili ya kuasire sekirite ya mumigini. Paske wakati uko nakamata muzalendo mumugini, hautajua kudistingue ni muzalendo na hiyo iko raia. Ni wale wazalendo wenye sisi tutapangilia kusalia pale Baraka, kutumika kazi ya sekirite Baraka, na njoo watabakia pale. Tutabifanya pamoja na komandema ya FRDC yenye kuwa Baraka. Tutabifanya pamoja mkonsensus na komanda region. Haiko kila mtu kujimpose nitabakia hapa na nabakia pale bila ruhusa la kiongozi. Mimi ndio mkuu wa wazalendo, na kama wewe unakatana vyangu, unakatana vya komanda region, sadari unapenda vya wapi? Kuko watu wako nasema tupingane na mipango ya komanda region au ya FRDC. Si tuko wa reserviste leo. Muzalendo ni reserviste. Tuko na deja ina institution yenye tunaita RAD, Reserve Armée de Défense. Kazi yetu sisi, role yetu ni kuporter soutien kwa FRDC. Tuko armée de réserve ya FRDC. Ile nyinyi mnatafuta sasa tufanye ingine ya kujiopose na FRDC. Ni kitu gani? Kuna wengine wanafanya maversion mbalimbali. Mtu atakwambia sema no, ilifo mufanye hivi, mujirevolte, mkuwe hivi. Tuambiane kwa uwazi. Tuambie sababu hatukukua na chochote. Tulienda wapi? Tulifanya nini? Na tulifanya resistance kubwa. Sababu mzalendo numero 1 alisimama. Na sisi wote tunapaswa kuwa derrière le chef de l'État. Mzalendo numero 1. Hivi sasa maadui wanaanza ingilia sasa diskuru ya komanda region, ndio wanaanza kuingilia maadui kutafuta kudesoriente bazalendo. Kama ulikubali huko mzalendo, huko mubarabara, huko derrière chef de l'État, ukubali mawazo ya chef de l'État. Kama unaenda tofauti ya mawazo ya chef de l'État, hata mimi kiongozi wa wazalendo sitakubali. Watoto wa Kongo, watoto wa Fizi, watoto wa Shabunda, wa Uvira, watoto wa Mwenga, wa Shabunda, watoto wa Kabare, watoto wa Kale, watoto wa Walungu, watoto wa Ijwi, watoto wafasi zote mu province zote hizi, napenda kuambia kama sisi sote tukue derrière chef de l'État. Na ile mipango yenye iko natosha komanda region haiko mubaya. Bazalendo bapunguke kule kubarabara, bakuje huku pale, kutabakia unité ya FRDC yenye tutapanga pamoja na unité ya wazalendo yenye ile tutapangilia. Mwenye atakatala hii, sisi wote tutafuatilia ile mambo kule. Bale bote watu wenye kusema benya bayui baachane na ile bafati hivi niko nasema hapa. Asante, na kufikia hapo sina la ziada. Usisahau kwamba hii ni Kwetu News 24, na ikiwa ndo kwanza unaendelea kujiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu, lakini pia usikose kueme ili tuweze kupata nguvu zaidi za kuweza kukujuza habari zitakazofuata. Kwaheri kwa sasa.